ताले आज आमे पढ़िबा सह समीकरण द्वयर ज्यामितिक परिप्रकाश। ताहले दीटा समीकरण दीटा देइथिले तार समाधान केमती कोन कोन बाहरिबो ताहा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन केमती करबा बा ग्राफ माध्यम रे कोन हबो चित्र ताहा दर्शाइबा आमे। ताहले मने करो दीटा समीकरण एकघाती समीकरण दी गोटी नेबा गोटी होची a1x plus b1y plus c1 equal to 0 आ गोटी नेबा कोन a2x plus b2y plus c2 equal to 0 गोटे इक्वेशन 1 आ गोटे इक्वेशन 2। ताहले एहाकु आमे जदि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन माध्यम रे देखैबा ताहले तीन गोटी समाधान संभव होई परिबो, तीन प्रकार रिप्रेजेंटेशन कर परिबा। ताहले कोन कोन हबो ताहा ग्राफ माध्यम रे जदि आमे दर्शाइबा ताहले दीटा समीकरण को समाधान कले प्रथम चित्र रे कोन हबो ग्राफ माध्यम रे देखैले ताहले कोन हबो गोटिए दीटा सरल रेखा परस्पर को गोटिए बिंदु रे छेद करिवे, अर्थात कोन हबो दीटा समीकरण L1 और L2 परस्पर को एक बिंदु रे छेद करिवे। ताहले सेटा लिखि परिबा L1 और L2 परस्पर छेदी हैला। द्वितीय केस रे कोन हबो ता पूर्व मु कहि जाउछि जे कोन L1 और L2 परस्पर गोटे बिंदु रे छेद हबो, अर्थात समाने गोटिए मात्र समाधान रहि परबो। ताहले सेठी हम लिखि परबा समीकरण द्वयर केवल गोटिए समाधान संभव बा आमे कहि परबा समीकरण द्वय संगत और स्वतंत्र हबो। द्वितीय केस रे कोन हबो ग्राफ माध्यम रे देखैले दीटा समीकरण को सॉल्व करले द्वितीय दीटा सरल रेखा परस्पर को कोन एक और अभिन्न हेबे, अर्थात गोटिए सरल रेखा अन्य सरल रेखा ऊपरे ही रहिबो बा गोटिए सरल रेखा अन्य सरल रेखा ऊपरे कोइनसाइड करिवो। ताहले L1 और L2 परस्पर गोटिए सरल रेखा ऊपरे ही रहिबो, ताहले गोटे बिंदु रे समान छेद करिवे कि नाही असंख्य बिंदु परस्पर तांको ऊपरे रहिबो। ताहले ए क्षेत्र रे कोन हबो L1 और L2 एक और अभिन्न कहि परिबा आमे L1 और L2 सरल रेखा एक और अभिन्न हैला, एक और अभिन्न बोली आमे कहि परिबा। तृतीय केस रे कोन हबो जदि दीटी ग्राफ माध्यम रे देखैले कोन हबो दीटी सरल रेखा परस्पर समांतर भाव रे रहिबे, गोटे सरल रेखा अन्य सरल रेखा मध्य रे समांतर रहिबे। ताहले L1 और L2 समांतर रहिबो, एटा जो रहउछिटा गोटे x अक्ष y अक्ष ऊपरे ग्राफ रे देखा जाय। ताहले समांतर हेले ए दीटा समीकरण मध्य रे किछि समाधान हेई परिबो कि किछि समाधान बाहरिबोनी। ताहले आमे कोन जानिबा ताहले समीकरण द्वय कोन हबो समांतर हबो को लिखि परिबा L1 और L2 समांतर बा तांको समाधान द्वय कोन सह समीकरण द्वयर समाधान संभव नहे कहि परिबा सह समीकरण द्वयर समाधान संभव नुहे बा असंगत बोली कहि परिबा। ताले सह समीकरण द्वयर समाधान पई शर्त कोन कोन रहइबो ताले तीन गोटी शर्त रहइबो। सह समीकरण द्वयर समाधान पई शर्त ताले कोन कहि परिबा सह समीकरण द्वयर समाधान पई शर्त होउची ताले लिखिबा सह समीकरण द्वयर समाधान पई शर्त कोन कोन हबो ताले गोटे प्रथम केस रे बाहरिबो सूत्र 1 रे लिखि परिबा a1 by a2 is not equal to b1 by b2। एपरि के हेले सरल रेखा दुईटा कोन L1 और L2 परस्पर छेदी, अर्थात तांकर समाधान कोन हबो संगत
ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କେସରେ କ'ଣ ହବ? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। ଏପରି ହେଲେ l1 ଓ l2 ସରଳରେଖା କ'ଣ? ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ, ମାନେ ପରସ୍ପର କୋଇନସାଇଡ୍ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅନ୍ୟ ସରଳରେଖା ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହବ? ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତୃତୀୟ କେସରେ କ'ଣ ହବ? a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ତାହେଲେ l1 ଓ l2 ରେଖାଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର। ତାହେଲେ ସମାନ୍ତର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସମାନ୍ତର ହେଲେ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରିବ କି? ସମାଧାନ ବାହାରିବନି। ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କହିଛି। k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 4x plus ky plus 8 equal to 0। ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ 2x plus 2y plus 2 equal to 0। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 4x plus ky plus 8। ଏଇଠି ଯେଉଁ k ଦେଇଛି, k ର ମାନ କେତେ ହେଲେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସେଇଟା। ତାହେଲେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ଆମେ କିପରି କରିବା? ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଗେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେବା। 4x plus ky plus 8 equal to 0। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଛି 2x plus 2y plus 2 equal to 0। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣରେ 4x ମାନେ a1 ହେଉଛି 4, a1 4, a2 ହେଉଛି 2, ଆଉ b1 ହେଉଛି k, ଆଉ c1 ହେଉଛି 8। ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେବା। ଆଗେ a1 ସମାନ 4, b1 equal to k, c1 equal to 8, ଆଉ a2 equal to କ'ଣ ଦେଇଛି? 2, b2 equal to 2, c2 equal to 2। ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ହେଇଛି? ତାହେଲେ ସମୀକରଣର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ। ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଏଠାରେ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ a1 ଆଉ a2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ପୁଟ୍ କରିବା ଏଇ ସୂତ୍ରରେ। ତାହେଲେ a1 କେତେ ଦେଇଛି? a1 ଅଛି 4, ଆଉ a2 କ'ଣ? 2 is not equal to ଲେଖିବା। b1 ଅଛି k, ଆଉ b2 ହେଉଛି 2। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? 2k is not equal to 4 into 2 ହେଲା। that implies k is not equal to କେତେ ହେବ? 8 ବିଭକ୍ତ 2 equal to 4 ବାହାରିବ। ତାହେଲେ k is not equal to 4। ତାହେଲେ k ର ମାନ କ'ଣ? 4। ତାହେଲେ k ର ମାନ ଯଦି 4 ହବନି, 4 ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସମୀକରଣଟି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଅତଏବ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? k equal to 4। ଅତଏବ k equal to 4 ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନ ପାଇଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର
ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଦେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଧରାଯାଉ ଦେବ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି। ଯଦି ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ kx ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ 12x ପ୍ଲସ୍ ky ମାଇନସ୍ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଥିବ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ k ର କୋଉ ମାନ ପାଇଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିବ k ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ kx ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 12x ପ୍ଲସ୍ ky ମାଇନସ୍ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ a1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ k, b1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3, c1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3, a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12, b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ k, c2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ k। ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଲେଖିବା। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ a1 by a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1 by b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1 by c2। ବର୍ତ୍ତମାନ a1 by a2, b1 b2 ଆଉ c1 by c2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବା। a1 ଟା କ'ଣ k by 12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 by k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ k minus 3 by ମାଇନସ୍ k। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରିଲା a1 by a2, b1 by b2 ଆଉ c1 by c2 ତିନିଟା ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଆମକୁ ଦୁଇଥର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବା a1 by a2 ଆଉ b1 by b2 ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ଥରେ ସମାଧାନ କରିବା। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ b1 by b2 ଓ c1 by c2 କୁ ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମାଧାନରେ କ'ଣ କରିବା a1 by a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1 by b2। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା k by 12 equal to 3 by k, that implies କ'ଣ ହବ k square equal to 12 into 3 ସମାନ 36, k equal to କ'ଣ ହବ 36 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ସମାନ 6 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 6 ହେଲା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମାଧାନ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୋଉଟା ସମାଧାନ କରିବା b1 by b2 equal to c1 by c2, b1 by b2 equal to c1 by c2। b1 ଟା କେତେ ଅଛି 3 by k equal to minus k minus 3 by minus k ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ କେତେ ପାଇବା minus 3k equal to minus k into k minus 3। ତାହେଲେ ସମାଧାନ କଲେ କ'ଣ ହବ minus 3k equal to minus k square plus 3k plus 3k लेफ्ट साइड को आने आसले कौन हो minus 3k equal to minus k square, that implies minus 6k equal to minus k square, that implies गोटे के एपटे सेपटे कटि जो
ताहले माइनस माइनस कटि जिवो k इक्वल टू लिखि परबा -6 ताहले वर्तमान आमे जो समीकरण अछि ए इक्वेशन रे a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 रे k रो मान आमे पाई गलो ताहले प्रथम इक्वेशन रे कोन पाइलु गोटे रे बाहरी छि k रो मान +-6 आ गोटे रे बाहरी छि -6 ताहले कोन हबो इक्वेशन तो नुहे k रो मान जदी कोन हो +6 नबा ताहले समीकरण द्वय रो असंख्य समाधान रहइबो ताहले धरा जाऊ k रो मान लिखिबा k रो मान इक्वल टू +6 नेले समीकरण हबो समीकरण कोन हबो से इक्वेशन रो वैल्यू k रो वैल्यू 6 पुट करले कोन हबो k by 12 इक्वल टू 3 by k इक्वल टू -k - 3 जगह रे जदी हमें +6 रो वैल्यू पुट करिवा ताहले कोन हबो 6 by 12 इक्वल टू 3 by 6 इक्वल टू -6 - 3 by -6 ताहले एटा केते हबो काटी देले एटा 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 एटा केते बारिबो 6 रु 3 गले 3 माइनस माइनस कटि जिवो 3 by 6 1 by 2 ताहले a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और c1 by c2 ताहले आमे एथरु कोन हेलु a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 ताहले आमे लिखि परबा सह समीकरण द्वय कोन हबे द्वय रो असंख्य समाधान हबो असंख्य समाधान रहिबो जदी k रो मान इक्वल टू -6 निया जाय ताहले केते हबो k रो मान -6 नेले ए इक्वेशन रे हम पुट करबा -6 by 12 इक्वल टू 3 by -6 इक्वल टू -6 -3 by -6 ताले एटा समाधान करले केते हबो समाधान करले कोन बाहरिबो एठू काटि देबा 6 दुने 12 -1 by 2 माइनस रहइबो एटा केते बाहरिबो 3 -1 by 2 रहइबो एठी भी -1 by 2 एटा कोन रहइबो माइनस होला 6 को 7 8 9 -9 by +6 हैला माइनस माइनस प्लस हे गला एटा -6 -3 -9 हेले एटा कोन हबो +9 by +6 एटा काटिले के हो 3 3 9 3 दुने 6 3 by 2 ताले ए समीकरण समाधान रो हम पाइलु -1 by 2 इक्वल टू -1 by 2 is not equal to 3 by 2 ताले a1 by a2 equal to b1 by b2 हेले किंतु a1 by a2 is not equal to c1 by c2 ताले एपर जो समाधान बाहरिबो ताले समीकरण द्वय कोन कहि परबा समीकरण द्वय कोन हो संगत और निर्भरशील बोली कहि परबा ना ना संगत और निर्भरशील नुहे जदि समीकरण द्वय रो कोन रहइबो जदि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 is not equal to c1 by c2 रहइबो ताले समीकरण द्वय असंगत हेबे लिखि परबा समीकरण द्वय असंगत ताले ई समाधान रो हम कोन पाइले जदि a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 ए समाधान रे k रो मान जदि +6 नेबा ताले k a1 by a2 जो वैल्यू पुट करथिलु k by 12 3 by k आउ -k - 3 by -k जदि एठी हम +6 पुट करबा ताले a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 रो वैल्यू कोन तीनटा जाक समान बाहरुची समान बाहरले कोन हला ताले समीकरण द्वय असंख्य समाधान रहिबो एठो हम जानि पारलु असंख्य समाधान ताले कोन हो k रो मान +6 नेबा जदि k रो मान -6 नेबा ताले समीकरण a1 by a2 और b1 b2 समान होची किंतु a1 by a2 is not equal to c1 by c2 ताहले
କଣ କହିପାରିବା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କଣ ଅସଙ୍ଗତ ହବ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖିଲି କଣ ହେଲା ତାହେଲେ ହେଲା